अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोटली सतिया थाना है और मलोट सतिया यूनियन काउंसिल का इलाका मिर्जापुर। जामिया मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया ये 12-14 साल से एक सूरत हाल पैदा की जा रही है जो जाली और फर्जी सूरत हाल है। CPO ऑफिस में गुज़श्ता जुमेरात को एक इजलास भरपूर जिसमें सैयद शाहिद गिलानी साहिब और जनाब ताहिर साहब DSP साहिब आला अफसरान उन्होंने इसको समाअत किया और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास दरखास्त और CPO साहब के पास दरखास्त के नतीजे में इसकी समाअत हुई। बुनियादी तौर पे ये एक शहजाद हैं वहां पे जो पहले शुरू में हम ये बता दें आपको कि CPO ऑफिस में इस इजलास में जिसमें ज़िले अमन कमेटी के तमाम मकातब फिक्र के उलमा मौजूद थे और इलाका मिर्जापुर मलोट सतिया के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे और इल्जाम कुनंदा और जिन पर इल्जाम है वो दोनों तरफ से वो लोग मौजूद थे। बुनियादी तौर पे वहां पे ये कहा गया था कि सोशल मीडिया पे इस उन्वान पे बात न की जाए, जिसके लिए हमने CPO ऑफिस में सैयद शाहिद गिलानी साहब और ताहिर साहब और दीगर अफसरान SHO थाना कोटली सतिया अकील राठौर साहब भी मौजूद थे। उनकी इस सारी मौजूदगी और तफसील को हमने जिक्र नहीं किया, इसलिए कि 5 रुकनी कमेटी बना दी गई थी और यह तय हो गया था कि ये 5 रुकनी कमेटी आपस में चीजें डिसाइड करके उनको तय करके तो वापस उसकी रिपोर्ट जमा करवाएगी और उससे पहले सोशल मीडिया पे बात नहीं होगी। लेकिन साबिक तस्करा हो चुका और बुरी बात का ऐलान करना वह मुनासिब नहीं समझते कि एक शख्स जो मुनव्वर नामी उसका खित्ता कोसार में तदफीन भी ना हो सकी बावजह उस के बेटा शाहनवाज ये एक नाम है कि जो अपने तौर पे खुद को खुद साख्ता मुतवल्ली शो करके तो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट्स लगाई गुज़श्ता रोज कि जनाब ये मीटिंग है और इतवार को है और फिर इतवार को मीटिंग हो गई है और उस मीटिंग में हमने ये डिसाइड कर लिया है, वो डिसाइड कर लिया है, ये तय कर लिया है, वो तय कर लिया है। तो शाहनवाज एक तो उस जो 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी कि आपस में चीजें डिसाइड करें और ये तय हुआ था कि वहां पे मोहम्मद अली एक कारी साहब पेश इमाम के तौर पर भेजे गए थे कि नमाज तरावीह की इमामत वो फरमाएंगे और जमात अहले सुन्नत तहसील कोटली सतिया के सदर ज़ीवकार हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर अहमद कादरी सत्ती मद्दसिल्लाहुल आली उनकी ये जिम्मेदारी लगी थी कि वो नमाज जुमा की इमामत फरमाएंगे। और गुज़श्ता जुमा शरीफ जो आज से 2 रोज पहले जिसकी तकमील हुई उसमें कारी साहब ने SHO साहब और उनके सारे अमला की मौजूदगी में मिर्जापुर की जामिया मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया में नमाज जुमा शरीफ पढ़ाई और अवामुन नास ने बड़ी तादाद में नमाज जुमा शरीफ अदा की और इस बड़ी तादाद में नमाज जुमा शरीफ अदा करके और हुजूर रहमत कायनात जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मारूफ और मशहूर सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्मा बज़्म हदायत पे लाखों सलाम के अल्फाज के साथ मुल्क अजीज के लिए, वतन अजीज के लिए, उसके अमन अमान के लिए, उसकी माशरत के लिए, उसकी माइशत के लिए दुआएं मांगी और बाअमन खूबी ये जुमा शरीफ का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। माह बाद अगले दिन ये सोशल मीडिया पे पोस्ट आ गई कि जनाब हम इजलास बुला रहे हैं जिसकी ममानियत थी और हम उस पर खामोश थे और अखबारात में ये बयान आने शुरू हुए, बल्कि एक साहिब जो एक सियासी जमात के जो हुकूमती वफाक में हुकूमती इत्तेहाद की जमात है और उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं, वो मरी से उनका ताल्लुक है, उनका बयान आ गया कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से परेशानी हो रही है। हम बड़े चीबजबी हुए, बड़े हैरान हुए कि वो मरी बैठ के बयान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत का कोई सिलसिला है जिसकी वजह से कोई परेशानी लाहक है। बुनियादी तौर पर मामला ये है कि तफसील इस इजमाल की है कि शहजाद जो अब भी इसमें मुलव्वस हैं, वो शहजाद नामी शख्स जो है वो आज से 12-13 साल पहले उन्होंने बढ़कर तो इस जामिया मस्जिद में जो पहले से कर्नल यूसुफ मरहूम और उनके बेटे अलाज अजहर इकबाल सत्ती साहब जो जुमेरात का इजलास है उसमें वो मौजूद थे और उन्होंने मौजूद रह के ये बता चुके हैं वो हुकाम को कि ये फर्द है, ये जमीन और जायदाद का इंतकाल है जो अहले सुन्नत के नाम पे इंतकाल हुआ था। हमारा मानना ये है
کہ یہ فرقہ وارانہ معاملہ نہ ہے، نہ اس کو ہونا چاہیے، اور نہ اس میں کسی سنی وہابی شیعہ یا کسی اہل حدیث یا کسی دوسرے مکتبہ فکر کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ مسجد شریف جو ہے وہ خدمت الہی کے لیے اور خدمت دین کے لیے ہے، وہاں پہ ایک نظم قائم ہے، اس نظم کو خراب کرنے کے لیے 10-12 سال یا 13 سال پہلے شہزاد ان کا جب FIR ان پر ہوئی 298 اور 295 اے کے تحت، تو اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مسجد شریف کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد، آج سے 8-9 ماہ پہلے پھر مداخلت ہوئی، اور جاوید صاحب نامی جو شخص ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک سلسلہ کیا، اور وہ جو تختیاں ٹوٹی اور جو سلسلہ ہوا وہ تفصیل ساری انتظامیہ کے علم میں بھی ہے اور علاقہ کے سارے لوگوں کے بھی علم میں۔ اب اس صورتحال میں رہتے ہوئے ایک بار پھر رمضان کریم شروع ہوتے ہی اس ماہ مقدس کے خوبصورت ایام کو ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا، اور جو ملکی حالات ہیں اور جو معاشی اور معاشرتی حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کے بجائے انہوں نے پھر زبردستی پیش امام کو ہٹا کے تو اپنی مرضی سے کسی پیش امام کو کھڑا کیا، جس پر جمعرات کو CPO آفس میں جناب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ دونوں طرف کی بات سننے کے بعد یہ نتائج اخذ کیے تھے انتظامیہ نے، سید شاہد گیلانی صاحب نے، طاہر صاحب نے، SHO صاحب عقیل راٹھور صاحب نے اور دیگر حکام نے، کہ جمعہ شریف کا انعقاد اس طرح ہوگا۔ وہ ہم بتا چکے کہ علامہ مفتی ظہیر احمد قادری ستی مدثر اللہ العالی انہوں نے نماز جمعہ کی امامت اور خطابت فرمائی، اور پھر انتظامیہ نے ڈسٹرکٹ امن کمیٹی، ضلع امن کمیٹی جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، انہوں نے تعینات کیا قاری محمد علی صاحب کو کہ وہ نماز تراویح کی امامت کریں گے۔ اور اب سوشل میڈیا پہ پہلے پوسٹ لگا کے پھر ایک اجلاس کوئی منعقد کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد یہ پوسٹ لگا کے کہ جی ہم نے اجلاس منعقد کر لیا ہے اور اس کی روشنی میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جی فلاں صاحب امام ہوں گے اور یہ انتظام ایسے نہیں ویسے ہوگا وغیرہ۔ اب اس صورتحال میں جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ انکوائر کیا کہ جناب حکام نے یہ بتایا تھا کہ 5 اراکین جو ہیں وہ آپس میں مل کے تو وہ طے کریں گے، جس میں الحاج اظہر اقبال ستی صاحب تھے، جناب علامہ بابر سیالوی صاحب تھے، جس میں منتظمہ کمیٹی کے صدر ذی وقار جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس پیرانہ سالی تک مسجد شریف کی خدمت میں باوجود وہاں کی پریشانیوں کے بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑے استحکام کے ساتھ اور فرقہ وارانہ صورتحال سے بالا تر رہ کر خدمت دین کے طور پہ کام کیا، صوفی الحاج عبدالحمید صاحب ستی مدثر اللہ العالی، ان کے اوپر مشتمل اور اس طرح 2 دیگر حضرات ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس کمیٹی نے بارہا دیگر جو 2 حضرات ہیں ان کو گزارش کی آن ریکارڈ کہ وہ اجلاس منعقد کریں اور جو طے کیا گیا ہے CPO آفس میں اس کے مطابق فارمولہ طے کریں کہ کس طرح مسجد شریف کو پرامن طور پہ اہل اسلام کا گہوارہ اور امن کا گہوارہ رکھتے ہوئے خدمت دین بجا لائی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ اس اجلاس میں نہ آئے، اس کے برعکس یہ اجلاس منعقد کر لیا گیا، اور اب نئی صورتحال یہ ہے کہ DSP مری عزت مآب انہوں نے تھانہ کوٹلی ستیاں کے ذریعہ ناصر صاحب ہیں DFC، ان کے ذریعہ یہ اطلاع دی ہے۔ اچھا وہاں پہ علامہ ذکاء اللہ ستی صاحب کو اطلاع دی ہے۔ علامہ ذکاء اللہ ستی صاحب کہیں کسی جگہ پہ سٹینڈ ہی نہیں کرتے، جو جمعرات کو اجلاس ہوا نہ اس میں ان کا کہیں ذکر ہے نہ کسی دوسری جگہ ذکر ہے، لیکن اس طرح ایک نئی صورتحال پیدا کر کے ایک نئے پروگرام کے مطابق طلب کیا گیا کہ جی آپ آ جائیں، اور اس کی تفصیل ہمیں یہ پتہ چلی اپنے ذرائع سے کہ جناب وہ چونکہ شاہنواز صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ اجلاس بلایا ہے اور انہیں یہ حق نہیں تھا، تو اس لیے DSP صاحب بری نے دونوں فریقین کو طلب کیا ہے۔ تو اب جب ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اجلاس بلائیں، جب ایک فارمولہ طے ہو چکا تھا CPO آفس میں، تو پھر فریقین کو طلب کرنا نہیں بنتا، پھر تو یہ بنتا ہے کہ 1 روز رہ گیا وہ 5 روز پورا ہونے میں، تو 5 روز پورے ہوں، آپ جناب CPO صاحب رپورٹ جو آپ نے لینی ہے آپ کو رپورٹ لیں گے اور اس کے مطابق آپ فیصلہ فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں سے کشمیر بارڈر بالکل نزدیک ہے، اور جو انٹرنل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور معاشرتی بگاڑ کو بچانے کے لیے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو اس انداز میں دیکھیں کہ جس انداز میں دیکھنے کے لیے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو
कश्मीर बॉर्डर, या बिलखुसूस हम आपको ये भी गुजारिश करते चलें कि जो दीगर शख्सियात हैं खित्ता कोसार की, वो इसमें मुदाखलत इसीलिए नहीं कर रहे कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं तो आपकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने मामलात को पहले देखा उसी तरह आप ही देखेंगे, और जो महकमा माल के कागजात हैं और जो मस्जिद की शरीफ की पोजीशन है, जो कम्युनल कानून है जिसके मुताबिक अगर कोई मस्जिद शरीफ ना भी हो, अगर कोई भी इबादत गाह हो, मंदिर हो, चर्च हो, कोई भी इबादत गाह हो, तो वो जिनके लिए मुख्तस होगी वो उन्हीं के लिए मुख्तस होगी। और इबादत के लिए अहले इस्लाम के यहाँ हम फिरका वाराना सूरत हाल के बिल्कुल मुखालिफ हैं, और हम ये नहीं चाहते कि किसी तरह से किसी किस्म की फिरका परस्ती उसको रास्ता मिले। जरूरत इस बात की है कि आला हुक्काम इसमें सारे मामले को तफसील के साथ, कुछ हमने गुजारिश कर दी, कुछ आपके पास पहले से मिन जुमला इतलात हैं। हमें गुजारिश करने की वजह ये बनी कि दूसरी तरफ से आज 2 रोज से ये वायलेशन हो रही है, और हम इलाका के लोगों के जज्बात भी आप तक पहुंचाएं, और अहले इलाका की खिदमत में दस्त बस्ता ये गुजारिश करें कि आपने अमन और अमान का मसला पैदा नहीं होने देना। हुक्काम चीजों को देख रहे हैं, जो कानून के मुताबिक है उसके मुताबिक फैसला होगा। जो लोग वायलेशन की बार बार कोशिश कर रहे हैं, 13 साल से कर रहे हैं, 8 माह पहले भी हुआ, फिर वहां बैठ के जो सुप्रीम जेल के पास बयान रिकॉर्ड किया गया वो रिकॉर्ड भी मौजूद है, तमाम तफसीलात और तमाम रिकॉर्ड पुलिस हुकाम के पास मौजूद है। और सारी तफसील के होते हुए जुमा शरीफ की सारी तफसील जो मौका की है, जो पुलिस हुक्मरान की निगरानी में जुमा शरीफ का इनकाद हुआ, वो आपके सामने मौजूद है। तो लिहाजा आवाम को, आम लोगों को हमारा कहने का मकसद इस तफसील से ये है कि कोई बंदा किसी किस्म की जाती तौर पे मुदाखलत न करे, न इलाका में से करे, न गिरदोनवा में से करे, बल्कि एतदाल के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ इस बात का इंतजार कीजिए कि जो रिपोर्ट तलब की गई है। आखिरी बात ये कि जिन दोस्तों को मुंतजमा कमेटी को तलब किया गया है उसके बारे में ये गौर खोज जरूर हो रहा है, आपस में इस पे बात हो रही है। नमाज तरावीह मुकम्मल हो तो इस पे तय हो जाएगा कि सीपीओ ऑफिस के अहकामात के बाद कल की जो मीटिंग बुलाई गई है डीएसपी ऑफिस मरी के लिए, उसमें मुंतजमा कमेटी सूफी अलहाज अब्दुल हमीद साहिब सत्ती और दीगर जो हजरात हैं उनके साथ की मुंतजमा कमेटी के वो शामिल हों या ना हों। ज्यादा राय इस बात की है कि जब सीपीओ साहब की तरफ से एक हुक्म मौजूद है तो नए सिरे से किसी मीटिंग की, किसी इजलास की जरूरत नहीं है, उसी को फीडबैक के तौर पे लेने की जरूरत है। ताहम ये हतमी नहीं है, इसके ऊपर गौर हो रहा है। हम अवामी इलाका को बारे दिकर ये कहेंगे कि प्लीज खुदारा रमजान शरीफ और कलमा तैयबा का लिहाज करते हुए आपने किसी किस्म का कानून हाथ में नहीं लेना, कानून का एहतराम करना हमारे ऊपर लाजिम है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।